जय जगन्नाथ सांग माने माय किचन बाय सुमिता चैनल को आपण मन को बहुत बहुत स्वागत। संध्या समय हैला माने आमे अपेक्षा करथाउ किछि स्नैक्स खाइबाकू से मार्केट रे हो किंबा घरे हो, किंतु घरे आमे बहुत ही हेल्दी उपाय रे करछे ना सांग माने सेति पे बहुत ही टेस्टी होइथे और स्वास्थ्य पे भी बहुत भलो होइथे। तो एई क्रिस्पी बंधा कोबी कटलेट रो मु रेसिपी आनछि। बंधा कोबी को आपण कोन कहंती मते कमेंट माध्यम रे निश्चित रूपे जणाइबे। तो एटा बाहरु बहुत ही क्रिस्पी भितरु बहुत ही सॉफ्ट हेछि। यदि वीडियो आपण मन को भल लाଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫେସବୁକରେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଫଲୋ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ବନ୍ଧାକୋବି କଟଲେଟ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚପିଂ ବୋର୍ଡ଼ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ବନ୍ଧାକୋବି ନେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ଗୋଟା ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଛୁରୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏହାକୁ ପୁରା କାଟିଦେବା। ତ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏହାକୁ ପୁଣି ବୁଲେଇକି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ପିସ୍ କରିକି କାଟିପାରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏମିତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିଦେବେ। ତ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଇଜ୍ ବଡ଼ ରହିଯାଉଛି ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦେବେ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚିରେ ରଖିଦେଇଛି, ଡେକ୍ଚି ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ନେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍, ଦେଇକି ତାକୁ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଥିବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ବାହାରିଯିବ। ତ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଲିଡ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, 15-20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୋର, ମୁଁ ଏବେ ଲିଡ୍ ବାହାର କରିକି ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଥିବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବାହାର କରିକି ଆମେ ଡେକ୍ଚିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚି ନେବା, ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ରଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଏମିତି ଏ ଭିତରୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ବାହାର କରିକି ଏହାର ଡ୍ରାଏ ମାନେ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ବାହାର ରଖିଦେବେ। ତ କେତେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ଗାଜର ଧୋଇକି ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେଇଛି। ପିଆଜ ନେଇଯାଇଛି ଚୁନ ଚୁନ କାଟିକି 3ଟି, ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 3ଟିକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଛେଚିକି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ 100 ଗ୍ରାମ ଦେଇଦେଇଛି ବେସନ, 100 ଗ୍ରାମ ଦେଇଦେଇଛି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ବି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ନେଇଛି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, हल्दी गुंड को नहीं 1/2 टेबुल स्पून, गरम मसला 1 टेबुल स्पून, लंका गुंड दे 1/2 टेबुल स्पून, गोलमरिच गुंड भी 1/2 टेबुल स्पून, तापर देछि काश्मीर रेड चिली पाउडर 1 टेबुल स्पून, आ लुण टेस्ट हिसाब रे दे सारला पोरे मु टिके अल्प पानी देछि, बेसी पानी पकेबेनी, भल भाबरे चकड़ीबे हाथ रे। तापरे ही आपण जदि पानी लागे माने जदि सुखिला लागुछि ताहले टिके यूज करिवे। तो मोर एठी 4 टेबुल स्पून पानी लागिछि, मो देकी कोन करछि ना याको भल भाबरे मक्चिकी कर देछि। तो देखंतु मोर आर बेटरटा केमिति रहिछि, बेसी सुखिला करिबेनी कि बेसी माने ओदा करिबेनी, ए भलिया भाबरे आपण कोन करिवे मो आपण हाथ रे देखैछि, ए भलिया भाबरे ही आपण प्रस्तुति करिवे। तो याको टिके 5 मिनिट घोड़ेकी रखिदेबा। तो चलतु या भितर आम कौन करवा तेल को भी गरम करदे। एबे मु टिके फूड कलर ए गोटे पिंच दे देछि, आपण जदि चाहिए ताले पके परिबे, ऑनलाइन स्किप मध्य करि परिबे। तो दे गोटे पिंच दे सारला पर मु ताको भलो भाबरे गोळे देछि हाथ रे। तापर एपड़े भी हमर तेल गरम हे सारलानी। एबे आमे गोटे गोटे करी हाथ रे कटलेट शेप देकी आमे कौन करबा प्रस्तुति। तो गैस फ्लेम को आपण मीडियम रो हाई रखिकी एवडा करिवे। आ पके सारला पर मीडियम कर देबे, हाई रखिकी गरम करथिबे। पूरा गरम हो सारा पर आपण कौन करेंगे कटलेट पकेवा समय मीडियम करदे। तो एमती कौन करवा ना आम गोटे साइड टे छाड़ीदेवा 5 ରୁ 7 मिनट छाड़ीदेला आम उल्टेबा। तो सांगे सांगे आपण बिल्कुल भी उल्टेबेनी। तो एमती आम कौन करवा एपट सेपट करके प्राय 10 ରୁ 15 मिनट भितर आमर ये छणा प्रस्तुति हो। तो चलतु एपट सेपट कर मोर प्रस्तुति हो गला। एबे आम गोटे शिफ्ट बाहर करदे। बाहर करके ताको कौन करेंगे ना गोटे प्लेट रे टिश्यू पेपर नहीं जार कि एक्सट्रा पे माने ऑयल बाहर जीव। तो एमती छाणिकी आम बाहर करदे। देखो मुझे रखिदेछि, गोटे फास्ट थर हो तो सेकेंड थर भी मुझे करदेछि। मोर प्रस्तुति है बंधाकोबी कटलेट। जदि आपको भिडियोटी भल लगे निश्चय कमेंट करेंगे, और जदि भिडियोटी भल लगे निश्चय लाइक करेंगे, सांगसाथी रिलेटिव मानक शेयर करेंगे। जदि मो चैनल के पर्यटन सब्सक्राइब करना ताहले निश्चय सब्सक्राइब करदेवे। सब्सक्राइब बटन पाखे थिबा छोट बेल आइकन को प्रेस करदेवे, जहाँद्वारा मोर सब नया वीडियो नोटिफिकेशन आपन पाखे सर्वप्रथम पहुँच पार। देखते केते क्रिस्पी हो, आपको फक्स साहाଯ୍ୟରେ एमती देखा केते साउंड केते बढ़िया होती। बाहर बहुत ही क्रिस्पी, भीतर बहुत ही सॉफ्ट होती। सांग माने बहुत टेस्टी लगे, एमती थे बनातु। आउ जदि आपको वीडियो भल लगे निश्चय शेयर करेंगे। आउ इंस्टाग्राम फेसबुक जब देखुं निश्चय लाइक शेयर आउ फॉलो करेंगे। तो प्रस्तुत हो गला मोर इवनिंग स्नैक्स बंधाकोबी।